Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Hello everyone. Today we are going to learn about conditional sentence. Okay. Sebelumnya, saya yakin Anda sudah pernah belajar tentang conditional sentence. Nah, hari ini kita akan review lagi apa sih sebenarnya conditional sentence dan bagaimana cara menggunakan dalam menulis dalam bahasa Inggris. Okay, first I would like to introduce you the learning outcomes. Ya. Students clearly identify conditional sentence which usually include conjunctions and modals. And then student also need to clearly identify the conjunction, also the modal verb. Jadi ada 3 yang kita bahas. Selain di conditional sentence, kita juga akan bahas conjunction dan modal. Karena di dalam conditional sentence itu pasti kita menggunakan conjunction juga modal verb. Okay, let me see. Firstly, ya, a conditional sentence is one in which one thing depend on another. Ada yang tahu artinya? Nah, conditional sentence itu adalah suatu kalimat atau frasa, ya, atau bagian dari kalimat yang mana dia tergantung kepada kalimat lain, ke kalimat pengandaian, ya. They are used to make predictions or explore possibilities. Dia digunakan untuk membuat prediksi atau ramalan atau mengeksplor kemungkinan. Okay. And they are concerned with things that, ya, biasanya pada conditional sentence dia menggunakan modal seperti will, might, should, and could or could happen. Nah, oke, kita lanjut. Nah, selain itu, conditional sentence juga biasanya menggunakan if as the conjunction. Okay. Conditional sentence often contain the connective. Ya, biasanya conditional sentence ini mengandung kata-kata hubung seperti if, or sometimes, unless, providing or provided, as long as, when, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Selain if, okay, conditional sentence can also refer to imaginary situation. What might have been. Jadi dia juga biasanya menggantikan suatu situasi yang sedang dibayangkan, yang mungkin akan terjadi. Nah, seperti apa contohnya? Saya bisa perlihatkan contohnya, ya. First sentence, can you read? Bisa dibaca sama-sama, ya. I would help you if you could. Jadi dia bilang, saya akan membantu Anda jika saya bisa. Artinya, saya nggak bisa, ya. But I can. Okay, but I can't. Let's see the second example. What would you do if you were in my place? Okay, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu di posisi saya? Ya, just pengandaian, ya. The third one, if the weather had been sunny, we could have gone to the beach. Jika aja nih ya, udaranya panas, kita udah bisa pergi ke pantai, kata dia gitu. Jadi pengandaian, ya, lebih kepada pengandaian. And next, I would like to explain you modal verbs. Actually, you have learned about this when you were in the senior high school or junior high school, but today we will review the modal verbs, ya. Modal verbs is usually often used in conditional sentences. Dia biasanya digunakan pada conditional sentence, ya, yang sering digunakan seperti okay, must, ya, and then also can or bisa could, ya. Jadi must itu bentuk lainnya adalah ought, can adalah could, may, might, also will and would, and the last one shall and should. So, this is the example, ya. Contohnya bagaimana dalam kalimat, ya, seperti ini. I can help you if bla bla bla. Saya bisa membantu Anda jika bla 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 bla. Nah, mungkin kita bisa tambahkan di sini, I can help you if you are kind. Saya bisa membantu Anda jika kamu baik, gitu, ya. Yang kedua, you should have bla bla bla. Kamu harus mempunyai bla bla bla, gitu, ya. Ya, kemudian we might go bla bla bla. Kita mungkin pergi ke bla bla bla. Ya. Contoh lainnya, I wouldn't do bla bla bla.
You ought to eat, bla bla bla. She will be late, bla bla bla. Ini beberapa contoh penggunaan modal auxiliaries. Oke. Untuk beberapa kalimat ya suggest endings for this conditional sentence, kita bisa lihat contohnya di sini, ya. If I always do my homework, I should bla bla bla. Artinya apa? Jika aja saya selalu melakukan mengerjakan PR saya harusnya naik kelas gitu misalnya ya. Kemudian if my mom wins the lottery, we might be rich misalnya. Jika aja mama saya memenangkan loterinya, kita mungkin akan kaya gitu. Yang ketiga, if I were Madonna, I would bla bla bla. Ketika saya seorang Madonna, maka saya akan terkenal misalnya. Contohnya seperti itu ya, suggest endings for this conditional sentence. Oke, next, if I were David Beckham, I would, ayo. Gak ada yang David Beckham sini ya, cewek semua ya. Oke. Next ya. Nah, the sample of conjunction we can see here, ya ada banyak sekali kata hubung ya. Contoh ada for, ya, ada then. Oke. Ada before, if, or, even though, whether, nor, so, unless, but, until, although, and, because, then, wherever, then, while, since, yet, and where. So many conjunctions, but you have to clearly identify and harus benar-benar menempatkan conjunction itu pada kalimat yang tepat. Kapan Anda harus menggunakan for, kapan Anda harus menggunakan while, kapan Anda harus menggunakan because, although, sesuai dengan konteks kalimatnya. So let us take a closer look. First, we talk about conjunction. What is a conjunction? Okay. Conjunction is the name for those common words that are used to join or conjoin parts of the sentence. Yeah, also conjunction may be used to begin certain sentence. Ya, jadi conjunction itu biasanya digunakan untuk menggabungkan dua part dalam kalimat dan juga biasanya terletak di awal. Jadi nggak hanya terletak di tengah, ya. Nah, there are two different types of conjunction. Ada dua jenis conjunction yang berbeda. Ya, ada coordinating conjunction and also subordinating conjunction. Ya, selain tipe subordinating dan coordinating ini, ada lagi conjunction yang work in pairs and are called as correlative conjunction. Dia bekerja berpasangan dan biasanya disebut sebagai correlative conjunction. The third one, ya, ada yang namanya conjunctive adverbs. Ya, biasanya ya are frequently used to provide logical connection in the sentence. Nah, conjunctive adverb ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi yang menghubungkan antara kalimat. Oke, provide logical connection in sentences, ya. Oke, these conjunctions ya are seven very common words, ya. They are very small, ya, made up of 3 or fewer letters. So, when to use each coordinating conjunction, ya. Kapan sih kita menggunakan coordinating conjunction itu? Ya, seperti apa contohnya? Contohnya ya ini, ada and, ada but atau yet, ada so, for, or, and no. Okay. When we have to use and, whenever you want to communicate addition. Ketika kita ingin menambahkan sesuatu informasi dalam satu kalimat, so you have to use and. Boleh kata, boleh frasa, boleh klausa, atau justru kalimat itu sendiri. And how about but and yet? When you want to communicate contrast atau kontradiktif dari suatu kalimat. And then, kapan kita menggunakan so? Ya, ketika kita ingin mengkomunikasikan atau menginformasikan tentang hasil atau efek, akibat, ya, akibat atau hasil. How about for? Ya, untuk menginformasikan alasan atau penyebab. Oke. Nah, bagaimana dengan or? Tentu saja untuk pilihan, ya, choice, yaitu kemudian choice. And nor,
Kalau nor itu untuk mengkomunikasikan atau menginformasikan pilihan, tapi pilihannya dalam konteks negatif. Oke. Next, oke. Coordinating conjunctions. Oke, dia biasanya digunakan untuk join the words, ya, menggabungkan dua kata, phrases, and independent clauses. So, kita contohkan dalam kalimat ya. First, he only wears strip ties and polka dot bow ties. Can you see? This is the coordinating conjunction. Hanya menambahkan informasi dia fungsinya di sini. And, ya. The second one, let's see. The shoes were not blue shirt nor black leather. So nor here joins two phrases. Okay, phrases. It wasn't a custom party, yet many came dressed as literary violence. So yet joins two independent clause. Okay. So ada lagi ya conjunction yang berfungsi sebagai coordinating conjunction, di mana dia menginformasikan additional information, ya. So contohnya seperti apa? Ada consequently, ya, ada furthermore, however, indeed, moreover, nevertheless, then, and therefore. So you have to use them between two independent clauses. Okay, two independent clause. Let's see the examples. Okay, nah di sini kita lihat ya contohnya. First, he only wears brown wingtips. Consequently, he doesn't wear white socks. Dia hanya akan menggunakan wingtip berwarna brown. Dengan konsekuensi dia tidak akan menggunakan kaos kaki berwarna putih. Nah, di sini consequently join two independent clause. Oke. Nah, yang kedua, these shoes were not short, however they were leather. So, however joins two independent clause. Same thing. Okay. And the last one, let's see the last one. It was not a Halloween party. Nevertheless, many came dressed in costumes. Okay. Nevertheless joins two independent clause. So additional information. Okay. Next. Nah, we also have subordinate conjunction. Nah, this is different from coordinating conjunction, which this type are used to express relationship between a dependent and independent clause. Ya, beda ya fungsinya ya. Nah, when to use common subordinate conjunction? Ya. Oke, let's see the example. Oke. Untuk menyatakan regarding time atau waktu yang sesuai pada kalimat. Misal ya, after, before, once, since, until, when, whenever, and while. Oke. Yang lainnya untuk apa fungsinya? Untuk menyatakan alasan atau cause, ya, penyebab. Contohnya because, ya, as, since. Nah, untuk menjelaskan hasil, kita bisa menggunakan in order to, in order that, so that, thus juga bisa. Oke, thus. Oke. Nah, selanjutnya to communicate a condition, ya, untuk menginformasikan kondisi. Misal ya, ada even if, ada unless. Ya. I will not treat you unless you give me money. Misal nih, saya tidak akan mentraktir Anda kalau Anda nggak kasih saya uang. Sama aja bohong ya. Jadi unless digunakan untuk menyatakan information of the condition. Okay, and then to communicate the contrast ada also, even though, whereas. Oke ya, bisa digunakan untuk menyatakan kontras. Nah, selanjutnya untuk location, ya, untuk menghubungkan dua clause yang menyatakan location, kita bisa menggunakan where atau wherever.
ya. Bagaimana dengan choice, pilihan? Kita menggunakan then, ya, or whether. Oke, paham sampai di sini? Oke, nice. Oke, ya. Di sini ya subordinate conjunctions ya often begin a dependent clause. Biasanya digunakan di awal kalimat juga, nggak harus di tengah. Oke. Nah, if the dependent clause begins or interrupt the sentence, then it is separated from the independent clause by a comma. Ketika clause dari additional information tadi mengawali kalimat, berarti dia harus ditambahkan tanda koma. Contohnya seperti apa? Oke, lihat contoh pertama ya. Once she found the perfect brooch, she purchased 3 outfits to match it. So look at the once. One as the subordinate conjunction. Okay. Once demonstrate a time context. Jadi once itu menjelaskan konteks waktu dalam kalimat ini. Nah, koma itu digunakan karena conjunction once tadi terletak di awal kalimat. Oke. Coba kita lihat nomor 2 ya. He wore the top hat wherever he went. Oke. Dia menggunakan topi di atas kepala ketika dia pergi. Ingat ya, ini bentuk past tense. Jadi jangan ragu dengan kata kerja wore, adalah bentuk kedua dari wear. Kemudian wherever, ingat wherever as the subordinate conjunction ya. Wherever demonstrate a location context. Jadi conjunction wherever di sini berfungsi untuk menjelaskan tempat. Oke. Kemudian ya, no comma is used because it doesn't begin the sentence or interrupt the sentence. Jadi tidak ada koma digunakan di sini karena dia tidak mengganggu kalimat. Ya, karena letaknya di tengah. So, kapan kita menggunakan koma, Bu? Ya, nanti kalau misalnya Anda menggunakan conjunction itu di awal. Oke, fix. Nice. Kita lanjut ke correlative conjunctions, ya. Correlative conjunction. Nah, apa sih itu correlative conjunction? Oke, dia adalah two separate conjunctions that are woven in the sentence together. Oke, adalah dua conjunction yang terpisah yang biasanya digunakan ya di dalam kalimat secara bersamaan. Jadi ada dua dalam satu kalimat. Kalau tadi kan satu-satu ya. Nah, contohnya seperti apa? Oke, kita lihat ya. First we have both and. Both artinya keduanya, and itu menghubungkan antara satu verb dengan noun dengan noun berikutnya. Misal, both maroon and gray accent nicely. Keduanya marun dan abu-abu itu sangat manis, sangat bagus terlihat gitu. Ya. So, how about either or? Ya, saya contohkan. I like to wear either pants or capris. Saya biasa suka menggunakan either, apakah itu pants or capris. It's okay. Both of them. Boleh ini, boleh itu, gitu ya. Neither nor. Jadi ada pasangannya ya. Jadi jangan nanti Anda menggunakan either dengan nor dan neither dengan or. Salah. Jadi kalau either pasangannya adalah or, sementara neither adalah nor. Oke. Nah, ada lagi not only and but also. Contohnya, not only one button fell off, but all of them. Jadi, lihat ya di sini but also ya, not only. Kenapa di sini nggak ada also, Miss? It's okay, but itu sudah mewakili also. Tapi when you have the examination kayak di TOEFL ya, biasanya pilihan yang paling tepat itu adalah but also. Ya, kalau nggak ada but also, but is okay. Oke. Kemudian ada lagi whether or. Whether or not you wear nice clothes, you have to wear clothes. Mau kamu pakai baju yang bagus atau enggak pun, kamu harus pakai baju. Gitu. Jadi artinya seperti itu ya. Not and so as much as. It was not that his clothes were flamboyant so much as they were florid.